Drone Ukraina diduga serang kapal kargo Turki yang tengah berlayar di Laut Hitam. Serangan terjadi pada Senin saat kapal Roro Nadeza tengah berada 20 mil laut dari pelabuhan Novorossiysk, Rusia menuju Samsun. Akibat serangan drone Ukraina, kapal kargo Turki mengalami kebakaran dan kerusakan. Awak kapal pun berjibaku untuk memadamkan api. Dilaporkan sebanyak 12 awak kapal berhasil dievakuasi dengan kondisi 3 pelaut kritis dan sejumlah kru luka-luka. Pemirsa, tentara pendudukan Israel menyerbu kamp pengungsi Kalandia utara Yerusalem. Tak hanya itu, pasukan bersenjata Israel juga menganiaya warga Palestina. Seorang pemuda Palestina mengalami penganiayaan oleh sekelompok tentara pendudukan Israel di kamp pengungsi Kalandia, utara Yerusalem yang diduduki. Penganiayaan dan pemukulan terjadi saat tentara pendudukan Israel melakukan penyerbuan dan mengepung kawasan. Pasukan memasuki kawasan permukiman padat, menggeledah rumah warga, serta menginterogasi paksa sejumlah warga Palestina. Penyerbuan ini membuat situasi di kawasan ini mencekam. Terlebih pasukan bersenjata Israel bergerak dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Pasukan Israel menghancurkan daerah Wadi Al-Salauki, Lebanon Selatan. 4 buldozer Israel dilaporkan meratakan tanah dan mencabut pepohonan di wilayah tersebut. Pasukan militer Israel kembali menghancurkan wilayah Lebanon Selatan. Buldozer milik militer Israel meratakan tanah dan mencabut pepohonan di daerah Wadi Al-Salauk dekat kota Chakra. Rekaman video menunjukkan buldozer beroperasi di sepanjang jalan di lembah, sementara sebuah drone terbang di atasnya. Media Lebanon melaporkan bahwa 4 buldozer Israel dikerahkan untuk meratakan tanah di wilayah tersebut. Hingga kini pihak Israel belum memberikan komentar terkait aktivitas tersebut. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan militer Israel takkan mendarik pasukannya dari jalur Gaza sebelum persenjataan Hamas dilucuti. Perkataan Netanyahu menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dengan kesepakatan pelucutan senjata Hamas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu angkat bicara terkait Amerika Serikat yang umumkan kesepakatan pelucutan senjata dengan Hamas. Lewat proposal Board of Peace atau Dewan Perdamaian, pelucutan senjata Hamas disertai dengan penarikan pasukan Israel dari Gaza. Namun Netanyahu tegaskan militer Israel tidak akan menarik pasukannya dari Gaza hingga pelucutan senjata Hamas harus diselesaikan terlebih dahulu. על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. 1. 2. אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, להגן על שטחנו, להגן על אזרחינו. 3. הנשיא טראמפ חושב, צוותו חושבים, שהם יכולים להביא את החמאס להתפרק מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו לה, לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין. Sebelumnya Presiden Trump menyatakan pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi bersenjata lain di Gaza akan dilakukan bertahap. Setelah pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan mundur dari Gaza. Trump juga menyatakan kesepakatan ini sebagai tonggak sejarah dan langkah besar upaya perdamaian di Timur Tengah. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult. Many cases wonderful, in many cases not so wonderful. But that will be it's a great breakthrough. Nobody thought that would be possible to disarm Hamas.
Konflik Hamas dan Israel yang berkepanjangan telah timbulkan krisis kemanusiaan di Gaza, di mana puluhan ribu warga Palestina tewas. Diharapkan kesepakatan dengan Amerika Serikat ini benar-benar membawa perdamaian untuk Gaza. Pemirsa, sebuah kapal kargo terkena serangan proyektil di timur laut Al-Qasab, Oman, dekat Selat Hormuz. Hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terhadap serangan ini. Asap tebal serangan proyektil. Menurut laporan United Kingdom Maritime Trade Operations, kapal ini terkena proyektil pada jam 2 pagi waktu setempat. Serangan terjadi sekitar 23 mil laut di timur laut Al-Qasab, Oman, di dekat Selat Hormuz. Proyektil mengenai ruang mesin dan akomodasi kru. Laporan sementara, satu anggota awak masih hilang. Sementara kapal dalam kondisi tidak bisa berlayar dan hingga kini penyelidikan masih berlangsung. Belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas kerugian dan serangan ini. Serangan ke kapal di sekitar Selat Hormuz menunjukkan kondisi di selat tersebut masih panas. Namun negosiasi antara Oman dan Iran masih terus berlangsung. Iran dan Oman terus bernegosiasi terkait dengan Selat Hormuz. Pertemuan keduanya berpotensi memperkuat kendali Teheran atas Selat Hormuz. Kedua negara negosiasikan skema baru. Di antaranya kapal yang memasuki Teluk akan melewati jalur yang dikontrol Iran. Sementara kapal yang keluar menggunakan jalur di sisi Oman. Biaya jasa akan dibagi rata antara kedua negara. Sebuah acara seni untuk mengenang anak-anak yang gugur dalam konflik bersenjata melawan Amerika Serikat dan Israel digelar pemerintah Iran. Bernama Unfinished Homework, acara termasuk tampilkan foto anak-anak dari korban serangan sekolah dasar Minab yang tewas karena serangan Amerika Serikat. Foto anak-anak Iran yang gugur jadi korban perang dengan Amerika Serikat dan Israel dipajang di jembatan Tabiat, Teheran. Foto-foto ini merupakan bagian dari acara budaya dan pameran seni. Acara ini didedikasikan untuk mengenang dan memperingati lebih dari 400 anak-anak yang menjadi korban perang. Termasuk anak-anak sekolah dari Minab yang gugur setelah terkena serangan udara Amerika Serikat pada awal Februari lalu. واقعا انگار که بچه‌هایی که عکساشون اینجا بودن با آدم حرف میزنه یعنی واقعا حس عجیبی بود وقتی که میای میبینی که خود آمریکا قبول نمیکنه که این جنایت رو انجام داده واقعا خونه این همه بچه کوچیک رو که مادراشون توی خونه مثل من مادر منتظرشون بوده تا بچه‌هاشون از مدرسه بیان و خونه این همه نوجوان کوچیک رو از بین برده و واقعا نمیخواد بپذیره واقعا این پذیرفته نیست. Selain para foto-foto, juga digelar sebuah tugu peringatan yang didedikasikan untuk para siswi sekolah Minab serta pertunjukan teater. Acara ini digelar di Jembatan Tabiat, Teheran mulai 14 hingga 18 Juli. Serangan sekolah Minab adalah salah satu insiden paling mematikan selama perang Iran dengan Amerika dan Israel. Berdasarkan otoritas Iran, 170 orang tewas, termasuk sebagian besar anak-anak. Ya, kebakaran besar mengguncang kawasan industri di Sao Paulo, Brasil. Pabrik kimia yang menyimpan puluhan tangki bahan mudah terbakar dilanda api dan ledakan beruntun memaksa ratusan warga dievakuasi. Kebakaran besar melanda pabrik kimia Queima Química di kawasan wilayah metropolitan Sao Paulo, Brasil. Insiden ini memicu serangkaian ledakan dan memaksa sekitar 150 warga dievakuasi demi keselamatan. Rekaman dari lokasi memperlihatkan kobaran api raksasa yang menjulang tinggi dengan kepulan asap hitam pekat. Terlihat dari permukiman yang berada beberapa kilometer dari titik kebakaran. Di dalam kawasan tersebut terdapat 24 tangki berisi bahan kimia yang mudah terbakar, sehingga memperbesar resiko ledakan dan penyebaran api. Kondisi ini memaksa pihak berwenang menutup kawasan dan menghentikan pasokan listrik untuk mencegah resiko yang lebih besar.